Nilihin pen karbing ngorat do ana phansutami adap kimi kardom nang pajerik lu kardom. Pini adap abirta long pen nili sami rupika rong hampi. Aprangsi birta thepi. Inut karbi lamarjan che parjan thekser bang phila bang so pir the pen che utang lu alang ni men lake tado bipi Khiruni South Hundreds Arlo Koka picnic spot adung prisek along aronre pen harlong ki phora dema long KAC abitung pen kahumri dam aronre pen sangti ki phurkang hupan Non birtang ton pen arjupon sne. Inut karbi lamarjan che parjan thekser bang phila bang so pir the pen che utang lu alang ni men lake tado bipi alang ni inut nong nam ka che thangklong abang phi karbi lam kanalong ka che parjan theknai abang philo alang li phan ke sarpi ke hai pusi ka che thang sarpi ke hai pulo te usomar ki bi ki thi sarpi sarphu atunta chini lo lasi alang li son bang so pir the pen ka che onang ke karbi khe phan kan hok the tan lo bon ta alang li ajirding kloi pen kisu ki cholong lok pen ajoksi kisu chipa miun edet lo sai jok je alang li achor la pen usumar akor te amuti adona rap ajir pijir po tum do ana phanta chi u te kang nang si chom rong supi chilo dun nang kok lasi nili tum public tv karbeng long achinela hin pen ta alang li karjong chong reng mi apir thelong reng dok reng ni pen idudun long jia phan arna mahir jume hang pidun News Report Public TV Karbi Anglong Ingino Hotel ke lasan le kang ni nang ji. Là hé, oi charo nem kilo yansen chalo yan Sakit jun ahud hai. Jun et eri nite pupanar ju sinang de. Ate po, laan chok lo ma. Yunta Ate po, laan bi melo ma. Laan chok lo ma ho. Yunta dừng chật mấy lang tàng hở ơi. Ate po, jo, laan bi melo ma ho. cholo dada mang da Laki ơi, nite pupanar ju neng puluke. Khiruni South Hundreds Arlo Koka picnic spot adung prisek along aronre pen harlong ki phora dema long KAC abitung pen kahumri dam Khiruni South Hundreds Forest Arlo Koka picnic spot adung prisek along aronre mate allo ke choklim kalipin pen harlong ki phurpua birta penang an birta allo lapen news channel along ke klangpon aphet pini KAC Forest Board Chairman Deputy Secretary PCCF DFO lapen ato madim along kahumri dam chitengdut bangso harlong ki phoralam ki forest asai khi angbong kachidong siroi lapen bimol ingleng pen borseim rongpi atum DFO PCCF board chairman atuma thengno pherangke atuma phan live traveling kether pusti pherangke pen berta nang pale bangso phet khiruni sangbadi sangtha lapen Khiruni Press Club atum pen Chilangsi Khiruni Police Station along an lamhoi pipon बस जो भी मिला है कि मतलब इनको 500 क्यूबिक मीटर का परमिट मिला है
और ये रॉयल्टी ऑलरेडी ये दिया हुआ है, उसके हिसाब से पत्थर निकाल रहा है। और हमने स्टाफ को, क्योंकि यहाँ कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा है कि यहाँ पब्लिक का कुछ प्रॉब्लम है ना, तो हमने बोला है स्टाफ को कि आप और एक्सप्लोर करो एरिया जहाँ पे नॉन कंट्रोवर्शियल हो। पत्थर तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और विदाउट रॉयल्टी तो कोई पत्थर नहीं जाएगा, है ना। सर ऐसा बात है कि देखिए अभी यहाँ में कोई माहौल क्रिएट हुआ नहीं। हम सुना है कि जस्ट इसका सर्वे किया गया है, उसके बावजूद रॉयल्टी देने का अगर हम रॉयल्टी पेड करेंगे कहीं से भी पत्थर तोड़ सकेंगे। डीएफओ साहब से थोड़ा पता कर लीजिए इस बारे में। बात डीएफओ साहब नहीं विदाउट उसके लिए तो मतलब पूरा होता है, मतलब विदाउट परमिशन तो नहीं काट सकते लोग, है ना। रॉयल्टी तो चाहिए। परमिट एरिया है ये डीएफओ साहब बताइए इस बारे में। हम देखें आपका पीछे में एक नदी बहता हुआ है, यहाँ का नेचुरल ब्यूटी हर असम या इंडिया में सब में मालूम फेमस है, है। yes, हाँ, yes. अगर ऐसे अगर कुआरी खोदते रहेंगे इसका नेचुरल ब्यूटी पर प्रभाव आएगा कि नहीं, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए हमको एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना है ना, और डेवलपमेंट काम भी करना है ना। तो इसी तरह से कि सस्टेनेबल हो और जहाँ मतलब एनवायरनमेंट का डैमेज कम से कम हो, उसी तरह का हमको रास्ता निकाल के उस हिसाब से हमको काम करना है ना। उसी में हम लोग लगे हुए हैं, और इसी तरह से इसलिए बोला है मैंने कि मतलब कि नया जगह एक्सप्लोर करो जहाँ मतलब एनवायरनमेंट का डैमेज भी नहीं हो और हमको मटेरियल मिल जाए और रॉयल्टी भी मिल जाए। एक तो बात हम लोग भी मानते हैं कि हम एक तो रास्ता कंस्ट्रक्शन हो रहा है अनुपम कंस्ट्रक्शन का जरिए, रास्ता जरूरी है। अच्छा रास्ता तो जरूरी है, लेकिन हम लोग यही बात यहाँ में खुदाई करेंगे, ऐसा बात कुछ है क्या सर? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ पत्थर मिलेगा उसका वहाँ दिया जाएगा। और आजकल आपको पता होगा कि एक नया रूल इसमें निकला है कि उसमें जब प्रोजेक्ट बनता है उसमें एक परसेंटेज एक फिक्स हो गया है कि जैसे आप रोड रिपेयरिंग या रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें 3% आपको टोटल प्रोजेक्ट को का मतलब रॉयल्टी देना है। उसमें मेटेरियल आप जितना भी मर्जी यूज कर सकते हैं, मतलब जनरली वो हायर साइड पे होता है। तो जब उनके कॉन्ट्रैक्टर के बिल होते हैं उसमें से वो 3% काट के फॉरेस्ट रॉयल्टी वो जमा कर देते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, है ना। तो इसलिए मतलब रॉयल्टी लीकेज का चांस बहुत कम है किसी प्रोजेक्ट। रॉयल्टी मिले कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल को रॉयल्टी मिले, बिना रॉयल्टी से नहीं होगा, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम मेरा ये क्वेश्चन है कि हम एक रॉयल्टी पेमेंट कर देते हैं और हमारा मन विचार से कहीं और खुदाई शुरू नहीं कहीं नहीं करेगा, विदाउट डीएफओ का परमिशन के नहीं होगा। मतलब यहाँ में डीएफओ का फुल परमिशन है। डीएफओ ने अपने परमिट दिया हुआ है इस चीज़ के लिए। मैंने कागज में तो मैंने लोकेशन तो नहीं दिखाया जाए, यहाँ से पत्थर तो उठाना है इसे बोल के लोकेशन तो नहीं दिखाया, स्पेसिफिक तो नहीं है। डीएफओ साहब बताइए इस बारे में। সেইকাৰণে আমি ৰেঞ্জৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা বেছ কৰোঁ। ৰেঞ্জাৰে যেতিয়া আমাক কয় ফৰেষ্টৰ মাটিত নহয় বা নন কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এৰিয়াত, তেতিয়াহে আমি পাৰ্মিটটো দিয়া হয়। কাৰণ ৰেঞ্জাৰে আমাক গোটেই ৰিপৰ্টটো দিয়ে, তাত GPS মেনশ্যন থাকে। এতিয়া সেইমতে আমি ইয়াত এই ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি 500 CM পাৰ্মিট দিছিলোঁ, সিহঁতে ৰয়েলটিও জমা কৰিছে। এতিয়া যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ ইয়াত অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এৰিয়া হয়, তেতিয়া আমি সেইকাৰণে আজি চাব আহিছোঁ। উই উইল এক্সপ্ল'ৰ যে ইয়াতকৈ আৰু ওচৰত ক'ৰবাত বা বেলেগ নন কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এৰিয়া যদি আছে আমি তাতে আকৌ প্ৰচেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই পাথৰখিনি কি কৰিব এতিয়া, ষ্টপ কৰিব নে এইখিনি লৈ যোৱাৰ? এইখিনিতো ছাপ'জ যদি ৰয়েলটিৰ মতে যদি গোটেই লিয়া হ'ল তেনেহ'লেতো দিব লাগিব, যদি আকৌ এক্সেছটো আমি দিব নিদিওঁ। যিহেতু পাৰ্মিটৰ যিটো তাত লোকেশ্যন স্পেচিফিক লোকেশ্যন দিয়া হৈছে নেকি? নাই, লোকেশ্যন থাকে, ৰেঞ্জাৰৰ ৰিপৰ্টো থাকে, আপুনি ৰেঞ্জত চালে পাব। যেহেতু আপোনালোকে এতিয়া পাৰ্মিট 500 CM পাৰ্মিট দিয়া হৈছে বুলি তাত স্পেচিফিক কিবা লিখা আছে নেকি যে আমুকা জাগাৰ পৰা উঠাব বুলি কিবা? তাকেতো ৰেঞ্জাৰৰ যিটো ৰিপৰ্ট মই বেছ কৰি পেলাইহে আমি এইটো দিম না। ৰেঞ্জাৰে য'ত মানে আমাক উলিয়াই দিব যে তাৰ পৰা এভেইলেবল আছে, আমি হিচাপতে দিম। আৰু এটা কথা, সৰু এটা প্ৰশ্ন ছাৰ, যিহেতুকে নিয়াৰেষ্ট কোকা নদীৰ কিনাৰতে যদি এনেকৈ আমি গম পাইছোঁ, সেইকাৰণেতো আমি আজি চাব আহিছোঁ। মানে জেগাটো পাথৰটো চাওক লাগিবই কামৰ কাৰণে। সেইখিনি আৰু পাথৰ এনেকুৱা নহয় যে য'তে ত'তে পাথৰৰ পৰা ওলালে যে সিহঁতে একচেপ্ট কৰিব, মানে সিহঁতে এইটো পাথৰটো একচেপ্ট কৰিছে। কিন্তু যদি আমি গম পাইছোঁ এতিয়া এইটো অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল, তেনেহ'লে আমি ইয়াত আকৌ বেলেগ ৰাস্তা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম নিশ্চয়। যেহেতু অনুপম কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামত এখন ৰাস্তা হৈ আছে, খেৰণি 0.2 জিৰিগিনি, ভাল কথা, ৰাস্তাটো হওক, ৰাইজৰ বহুত আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এইটো। ইয়াতকৈ আৰু মানে ভাল ওচৰত বাজত মানে প্ৰকৃতিত মানে কম, কিন্তু ৰাস্তাটো বনোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবিলাক আমি এইটো নিবিচাৰোঁ, আমি এইটো নিবিচাৰোঁ। সেইকাৰণেতো আমি আজি আহিছোঁ চাবলৈ, চৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ সেইকাৰণে আহিছোঁ আমি চব।
Arondre pen sangti ki phurkang hupon. Lakhakre si langpher constituency ke parlo Bamroya dorso ahawara lo dogmuka forens rech ke parlo Arondre pen sangti ki phurkang hupon bangso sangti ki phurkang hupon along mohol dar atumamen lake Tibora Bikas Hajirka lapen bangso ki phurpon bek adim along sangti amohol adim kalipusi rong arat atumpen nang than pachini don. Lapen labangso Arondre pen sangti ki phurkang hupon adim along lake langroi along kali lapen bangso sangti ki phurkang hupon adim lake contract ki claim pensi pesari ki hot adim pusi hadak arat atumpen nang than pachini don. Lasi lapuson Arondre pen sangti ki phurkang hupon bek amohal dar Tibora lapen Bikas Hajirika atum aphan forest atum pen ahok akang saikupi koson lo kedeng ponji lapen hadak arat atum pen forest atum aphan mithang asai chiklem pon pen nilitum bomroi adorso ahabar angkang along Arondre pen sangti ki phurkang hu atum aphan nepon nangji pusi hadak arat atum pen nang than pachini don. Lama lalu pini nili pedape sini nih maduta dak sangtilu jipu bangke angke penala por muhat jong ghontai sia prang angke ladak mohol abe pin pen lapen dak langroi ban aprang langroi dulu lapusi ta non bang abe delos tame dak sangti do piglo dak Arondre pen sangti phur lo lapen sangti phur chotak lelo to barang bong chitti masilut plut lo usumar kedam ke bang penceng lok kadu ko benda siksa lo pini bojalar ni lo tapi ni anda bojalar tu nom siksak pik lo langsung reaksi sangti bangke latum moldar tum pulo nil tum dak bang ke bang apor ke dak ke try pusi pulo lang litum bang ke try putame ke try ta hinoda kaya dokok lo alada kontraktor tum ta bang bolero masih bang bon lapen hor tum ta nil tum dak rongsor ke bang men ke lang litum mang kat lap kap hiremat lapen ke dak bang pen ke tuwarta ave pin lo tuwarta nali tumat hekpon long lo nonta ave pin lo lapen agari bang talason lo kilut kita ma rongsor pen rongsor tum cingrum lo wang lo agari ta kap jui lo lason se la puson bang asai ke deng man ke henolo ke mau don pita mana klaim ke dana pu bang se bang ke nil tumen pudam lo ini lah bang so ki phur ponam ladak ki phur ve ka abang phomen ke latum ini moholong ke tibura pusel tum che thang thang ke lapen dak kontraktor tum andar selang tum phur pusi na than hala tum mane dak penelo nil tum ke TPCP duin pusalang alang li tum ningjel he stame dak kapreka tum se ne ke dak kontraktor lo apu khuri mane hud der yalo pukhuri selam der yalo dak ba lang roi ban along la so pukhuri ke selam long sang tido mat angke moholdar tum mela tum chingwai lo aman moholdar tum bang ke TPP dun po pulo angke gari kilut lo sang ti lalu sangti gari lut lo ke lut boy phir ta melang tum extra dem bata chebonai nelo to warang bang sitim lut lo pendak mohol buke ki en bang nil tum mebla bang ke asap ta mohol en bang ke ning pini asap ta kore thek thelo la bang ke aliang bang aku la ke mohol ke en med adim dak li lang roi ta afrang lang roi ban lalu la pendak ajhar tum ki ong dong tum na pachini lo ladak sing bhadur si kontraktor pusar julong alang li bihari bon labang so dia cingwai lo tum tipi lahai ta cingwai lo moholdar men lo Arondre si phura lo lapen nili tum chuni ribang lela lo hores klemas abang futum tame laso bang nanglang dun piason te mesenji lapen Arondre pen sangti phur bang nangli tum ta kadu beta nepduna po lason chok chetum han ke la ke chok chetum han ke nep ke nang sot lo si nangli tum han apa sini thule tholo hores klema abang futu han la ke chok chelong kenal tum nepdun vek pu pusining thelo lapen isiala mang lalo ladak bangke dokmokaren sikapuri la niltum la tibura mohol along pustame dokmokaren sikapuri lason se dokmokaren sa tum stame la so asai bang naltum deng na po sodak pening sai na po Arondre long kifur bangke sodak pening sai na po pusi penelo la pendak misin ado la misin ladak pen mane na chu thai pon edang po puya sinil tum men chuning rilo aku nalitum nami aku dak bang pe nang celang vek pu si ning thelo alam ge dak ke chok che dim pute penelo alang litum chok che pin Arondre pen se sangti phur relo pona relo non son pudang pulute ke chong hu son se mandelo alang litum nilitum ke ba pe salang litum me kat lab lo gari ta kat jilo ke dak ke
खाली बिगां koklo tobar bang phalang nokang daklo iskola somar ke suti chida por ke bang adima be tobar be nona por ke sok ilablo sok hidida da mahoro be dalo lason dak si kena anak kisung dak ting sitong nang lo leban mohol dar tum ka phere jone lang tum kad lablo contract dar tum dak kad lablo nil tum rong sorhan ka phere jone Pinya dapat berta bang gila puan sekang toning lo. Kado kawe fans na me do me thak me kardom.